Maliens an bɛ foli ani tanu ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka jamanaden bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn minnu sɔgɔlen don ouverture média la an b'a fɔ ye aw bisimila ni waati in na a yɛrɛ ɲɛ t'a la an bɛ Bankɔni na spécialement Bankɔni plateau k'a fɔ jamanadenw ye an bɛ sibiridonya la bi juin kalo o tile 18 san 2022 an bɛ o la Maliens ka aw ladɔnniya k'a fɔ jɛya a nafa ka bon jamana kɔnɔ jɛya a bɛ kɛ sababu ye ka kɛnɛya caman na jamana kɔnɔ jɛya a bɛ kɛ sababu ye mun b'a to an ka sigida fɛn caman bɛ se ka yɛlɛma a la cogo min na a yɛrɛ ɲɛ b'a la le mouvement Ambikɔ n'a présidente ye Batuli Ɲane Maliens olu de filɛ nin ye ka se ka fɛn belebeleba daminɛ Bamako kɔnɔ ni o ye jɛya taasira ye ka ɲamaw jɛ Bamako kɔnɔ o hukumu kɔnɔ nin y'an ka ministre de ye ministre Imam Umaru Jara ale de filɛ nin ye mobili belebeleba in kɔnɔ mobili mun bɛ ni ka se ka ɲamaw cɛ Imam Umaru Jara de filɛ ale de invité len don Imam Umaru Jara a ye kuma caman fɔ sisan an ye vidéo kunfɔlɔ kɛ minnu ma kunfɔlɔ lajɛ a bɛ se ka t'o lajɛ a ye folikan bila le ministre Modibo Kone ale mun ye ministre de l'assainissement et de l'environnement ale de ye o ye nka ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ Imam Umaru Jara nana bi kɛnɛ kɔnɔna na a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin an b'i kɔ mɔgɔw ma ni o ye Batuli Ɲane ale ka mouvement ye a y'a partager ni waati na an tɛ ministre bɔtɔ la ni o ye Imam Umaru Jara an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a ka cɛsiri la ni waati na a ye dɔ fara partageli kan an bɛ commune 1 kɔnɔ spécialement Bankɔni plateau Maliens ka aw ladɔnniya k'a fɔ mouvement Ambikɔ u bɛna nin baara daminɛ nin y'a daminɛnen de an bɛna taa mobili baw caman filɛ nin ye mobili ba caman bɛ yan Imam Umaru Jara ale nanen don ka fara maire kan maire bɛ yan fo ka taa bila CNJ ɲɛmɔgɔw Aliou Kuma ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ ani ka bila Castro yɛrɛ o fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ ni o ye CNJ ɲɛmɔgɔ ye Batuli Ɲane a dɔgɔmuso ni o ye Binta Ɲane o bɛ yan la fo ka taa bila le commissariat du 6e arrondissement o Compol fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ a yɛrɛ ɲɛ tɛ ko la donc bɛɛ bɔlen don Bankɔni bɛɛ bɛɛ de bɔn bɛ u ye folikanw lase Ousmane Cherif Aïdara ma qui est le président du Haut Conseil islamique du Mali sabula ale fana bɛ Bankɔni kɔnɔ yan Maliens k'aw ladɔnniya k'a fɔ Imam Umaru Jara nin waati in na a yɛrɛ ɲɛ t'a la nisɔndiya de bɛ yan mouvement Ambikɔ k'a yira aw la k'a fɔ u bɛna nin baara daminɛ a daminɛna bi a yɛrɛ ɲɛ t'a la lancement officiel Ambikɔ hivernage tour a bɛna daminɛ Bamako kɔnɔ curage des caniveaux nettoyage des quartiers distribution des kits sanitaires o kɔrɔ ko ka se ka jitɛmɛsiraw ka olu nettoyer k'u jɛ kosɛbɛ sabula an donna samiya la nɔgɔ bɛ se ka kɛlɛ cogo min na fo ka taa se quartier kɔnɔnaw ma nɔgɔ minnu ton bɛ quartier kɔnɔ ani ka bila saniya minɛnw mun ye ɲamancɛ minɛnw poubelles fo ka taa bila u n'a ɲɔgɔn caman na ko n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la ko in na 94 00 00 67 a bɛ o wele 61 plutôt a b'o wele 94 00 00 61 a b'o wele dɔrɔn a bɛ kunnafoni sɔrɔ ministre bi kɔrɔfɔ la ni o ye Imam Umaru Jara an bɛ taa lamɛn n'an tilala an bɛ sɔrɔ ka segin ni ka sɔrɔ ka na babu tɔ kɔnɔ an b'a ɲini a ka dɔ fara partageli kan. À travers leurs multiples œuvres humanitaires à l'endroit des populations démunies et également à l'endroit des populations déplacées. Donc d'où ma présence ici. Aussi, l'assainissement fait partie d'une des préoccupations du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Donc en ce sens, nous comprenons aisément que l'association Ambikɔ est en train de soutenir le gouvernement à travers une orientation donnée, c'est-à-dire un environnement sain et prospère. Donc pour cela, il nous fallait obligatoirement être là aux côtés de nos populations à travers l'association Ambikɔ. Et ce matin, certes, c'est le lancement, c'est symbolique, mais il s'agit d'inviter l'ensemble de la population du Mali en général et celle de la commune 1 pour qu'ils s'occupent de leur environnement. D'abord, le problème d'insalubrité est un problème familial. Parce que quand les déchets, les ordures, les eaux usées sont dans les rues, dans le quartier, sont source de maladies. C'est d'abord la famille qui est exposée. Donc si chacun balaie devant sa porte, naturellement nous aurons un quartier, voire une commune, une nation propre. Donc voilà, c'est pour encourager les bonnes initiatives, d'où notre présence ici ce matin. Merci.
Je vous en prie. Madame, ok, merci beaucoup, monsieur. Au plaisir de vous recevoir. J'ai beaucoup de choses. Ok. Moi, j'allais continuer. Allah a clairé d'âme. Merci beaucoup. Voilà, donc on a un ministre qui a fait la main, ni Imam Oumarou Jara. On a fait le 6e arrondissement. Mouama, lui de Gassigide Yaye. Bon, on a un camion to la mettra kata o yira tout de suite. Nan klalo la mi soroka sekinga na kene kono kana ambiko mo fana kana ulu nyinga. Ni nisoja bakoye woni bara muye abara abe tasra do de yira jamana den bela mouvement bi mamunu bolo ani kata bla munye association bi mo munun bolo adabo kundo e kaseka o yira ayata la. Voilà, les camions munu mina nyama nu che o de flenier. Voilà. Donc Amantourga Gere Alibi. Le mouvement Ambiko Batulignan, allez des présidentiers, je répète. Donc, nous avons un ministre là. Voilà. Nous avons nous distribuer pour les tout bas là, nous avons poubelle, Fogatase, Mounier et poubelle. Voilà. On peut nous faire table ou la regnata là, nous de distribuer fana gratuitement, je répète gratuitement au Bamananga lama ko Fufalaki, ou bien à distribuer Sigida Bekono ta commune 1 à faux commune 6. Voilà. Donc, un ministre là, on a mon fait sans plus tarder. Quand on a partagé, quand on a partagé, quand on a Jamana Joko, au lieu de partager, on m'en profiter à comme Modibo Konefo, aller mouiller ministre de l'assainissement, de l'environnement et du développement durable. On a fallu que Modibo Konefo maka wale nyumando. Ninde Imam Oumarou Jaraye, Imam Oumarou Jara, ni wati na ereke meka bla balonta finina, ereke meka bla ndulanta finuna. Donc à sababu parce que nyamanche ko bi 5 ans. Donc comme vous voyez, donc mobile bo reflet barabina damene bangoni plateau de Kayabi. Nyamamba mon flène y terrain ka obina o chel damene. Commune 1, commune 2, commune 3, 4, faut 6. Faut fala dia semani kalabangura bebala nyamanja bina damene. Ame mouvement ambiko mo fo ko sobe ko wale nyumando ugani akli nyumana sanga ani watibe. Monsieur le ministre, Tarbashi là. Ah, d'accord, monsieur le ministre, n'a-t-il pas bâché. Mais ni soja coach, monsieur le ministre, parce qu'il y a Kayoro Lassania, Idamara, Kodamadola, Abeseka, Panachaman Kele. Oh, Ebseka Moufali Bika, Itintiaga Jamanado, pour que Becky Yaklito, Gayorojela, Sablamega do Samiala. D'abord, Ambe Alatanuka, la Barcada. Ibado Neben Kenenga, chapeau Chaman de Benekungolola. D'abord, Madame le ministre de la Santé. Allez, ministre délégué. Donc, fond fait Kenya Koui. Ou allez Kungo, ou allez Gaoulika Joy. Donc, Namanya n'est pas les Kerefan, nous baro Kenya, ani Bessa ou les Sirlen Nona. Au Tamanen Kofe, Anga Jamana Nyama, a fait un Hamna Ko Badwe, Jamana Jayakoué. Donc, là, au Banwajibi Angayen Keneka. Un collègue me fait un noble environnement qu'on a mouru connaît, avec Bougouni, sinon à Erekumina, avec Bougouni, Nouratina, en en allait faire non la bla. Mais au Bekofe, le mouvement Ambiko ne demeurera pas dans la barola ni oye déplacé ou démené ani Mali population de Sabakato démené en général au buka bara minga jamana kono benye bala donc okumu konnana mamna wi lettre ci ama bureau la ku ya kanu anga yeni programme lancement keneka donc ya wajibi angana amemi fo jamana donye anga don kamara segiso kuma doronte wale de ba sabati ne hakli bala 89 Moussa Traoré alaka hinala atemeto kataka forola bangneda a jora Moussa Bougou a don ka be fisiridama o asoro tasma be kulula aye mo folo mi ako mapta fo dugutigi kone ko koni segira ka bo bangneda kase kuluba kasoro tasma be dugutigi kulula kabna dogo tigi ora be dugula ay kuma kelen fo irimajo ado Moussa Bougou ni irimajo ay nyokon soro kulula
ka taa kulu kɛ i n'a fɔ ala m'a da mais pourtant ni tasuma kun ye kulu jeni ka ban ka se dugu kɔnɔ a tɛna président sɔrɔ palais la a bɛ jɔn fɔlɔ sɔrɔ anw mun ye dugudenw ye donc o kɔrɔ anw taara an yɛrɛ de lakana ni président ka kumakan ye k'a sɔrɔ a ma an wajibi a ma bere ta a ma marifa ta donc an bɛ yɔrɔ min na bi kɛnɛya ko a gulonnen don sanuya la ni activité min lancelen filɛ nin ni bɛɛ y'i ka soda fura siga foyi t'a la o quartier bɛ jɛ ni bɛɛ y'i ka quartier fura o commune bɛ jɛ ni bɛɛ y'i ka commune fura jamana bi jɛ donc an k'a dɔn kɛnɛya ko an bɛɛ lajɛlen kungo de don environnement in kalifalen de don anw na anw ta tɛ fɛn min kalifalen don i la n'i y'a minɛ ka ɲɛ a ka ca ala fɛ a b'e nafa a bɛ mɔgɔ wɛrɛ nafa o de la an bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma an k'an seko kɛ sanuya baaraw la k'an seko kɛ yaasa kɛnɛya ka se ka sabati denmisɛnnin ɲuman o de ye jamanaden ɲuman ye dɛ i ka kɛnɛ de i bɛ se ka kɛ kɛlɛcɛfarin ɲuman ye i bɛ se ka kɛ jamanaden ɲuman ye o bɛɛ kɔfɛ nin activité in bɛ kɛ sababu ye ka adamadenw dusukun gɛrɛ ɲɔgɔn na parce que bi sɔgɔmada in na i y'a ye bɛɛ bɛ yan denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba cɛ muso diinɛmɔgɔ laadamɔgɔ an bɛɛ bɛ yan i tɛ mɔgɔ si ya k'i b'a jateminɛ ko kɛlɛ bɛ karisa ni karisa cɛ parce que an bɛɛ jɛra mun na kɛnɛya jamana in yɛrɛ fɛnɛ mako b'o de la kɛrɛnkɛrɛnnenya na bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma wagati dɔw la dɔ ye bɛɛ dɔ kɛ min man ɲɛ mais ni ala yɛrɛ tun tɛ yafa ne ma la ni mɔgɔ tun bɛ don aridinɛ kɔnɔ dɛ donc an ka yafa ɲɔgɔn ma yaasa mali min n'an b'a nɔfɛ n'a mali bɛ ka wuli k'a jɔ a ka se ka boli ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ la a t'i sɔrɔ bɛn kɔ fiyewu donc an b'o wele lase bɛɛ ma an ka an bolo di ɲɔgɔn ma. Monsieur le ministre kɔrɔfɔ laban na an y'a ye salon an ka marabolo ɲɛmɔgɔ docteur Choguel Kokala Mayiga an bɛɛ tun bɛ mun ye Sugunikura ye ka ɲamancɛ dɔ boloda nka an y'a ye k'a fɔ ɲama mana cɛ cogo o cogo i b'a fɔ dɔ de bɛ fara kan ka taa mais est ce que e yɛrɛ bolo jamana in a bɛna jɛ wa. comme n tɛ fɛ ka daba bila misi ɲɛ sinon programme bɛ sen na président ye min instruction di ministre de l'environnement ma kuma ka ɲi a tigi da a kan ka bɔ yan ka taa fɔ jamana dɔw la jamana minnu réussira jɛya sira kan président instruction di a ma a ka taa o jamanaw kan ka taa lajɛ olu sera ka politique jumɛn kɛ parce que a y'o de fɔ président transition ko ale ka kuma tɛ politique kuma ye ou bien ka taa action dɔ kɛ ko communication don dɔrɔn tɛ premier ministre bɛ taa salon ta in lancement kɛ kuma min a ŋaniya kun ye jumɛn a bolo ɲama tɛna sigi yɔrɔ in na tuguni mais a yera k'a fɔ o ɲama in cɛli tɛ mais il fallait une stratégie nationale min b'a to ɲama tɛ se yen tuguni donc o de la pour que ka baara kɛ ka ɲɛ premier ministre instruction di président ka bonya kɔnɔna na ministre de l'environnement a ka jateminɛ ka ɲɛ n'a mago bɛ voyage de la pour que ka taa jamana minnu bɛ yen n'olu sera k'u ta réussir ka t'o expérience lajɛ a k'o boloda o kɔfɛ programme min bɛna adopté o la baara in ka cɛ Thierno jamana don ne hakili b'a la 2007 an ye programme dɔ développé commune 6 la ne yɛrɛ ye n ka quartier comité de salubrité président de ye o programme ye jumɛn comité de gestion et de valorisation des déchets laɲini jumɛn tun b'a la ɲama bɛ se ka kɛ mun ye min b'a nafa donc o sen fɛ an ni dɔw kumana i n'a fɔ venezuelakaw an ni dɔw kumana i n'a fɔ mali yɛrɛ senkola dɔw minnu bɛ se ka ɲama yɛlɛma ka kɛ nɔgɔ ye venezuelakaw y'a yira wagati olu bɛ se ka ɲama yɛlɛma ka kɛ courant ye bon an hakili la o bɛɛ de bɛna don ministre de l'environnement ka nin voyage in kɔnɔ ɲama bɛ se ka kɛ mun ye n'a bɛ se ka an nafa donc o la an k'a dɔn o baaraba in bɛ sen na laɲini ye min n'a kɛra don min na ni o ko bɛɛ sigira sen kan hakili la président yɛrɛ de bɛna o lancement kɛ mais an tɛ fɛ ka daba bila misi ɲɛ n'o kɛra ko min ye don min na a bɛna o kunnafoni sɔrɔ ni ala sɔnna mali bɛ jɛya o jɛya dama tɛ dɛ jamana in bɛ jɔ wala ni ala sɔnna a ma siga foyi t'a la ala an bɛ jamanaden bɛɛ fo an kɔni k'a fɔ bɛɛ ye jamana wɛrɛ t'an bolo ni mali tɛ wa bɛɛ ye dɔ kɛ kuma dɔ la min man ɲɛ mɔgɔw ka yafa ɲɔgɔn ma parce que défaut dɔ bɛ ne la i b'a sɔrɔ a bɛ ne yɛrɛ fɔlɔ tɔɔrɔ n tɛ fɛ hali mɔgɔ ka bɔ a kalama o bɛ cogo min na mɔgɔ wɛrɛ bɛ ten donc n'an y'a faamu k'an si ma dafa k'a dɔn ko o de la jamana bɛ degun min kɔnɔna na bi n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko génération ko fɛnɛ de don an ka génération in de bɛna kunnawoloba sɔrɔ kosɛbɛ président yɛrɛ ye jeune ye a y'o fɔ bɛɛ na n'anw sera k'an bolo di ɲɔgɔn ma critique ka ɲi mais n bɛ to k'o fɔ kuma caman il y a un temps pour protester il y a un temps pour protester pour lutter pour contester mais il y a un autre temps pour construire bâtir rassembler autour de l'idéal donc mali bo mago bo de la bi kosɛbɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ala ka jamana in kisi amina rabbi merci beaucoup Jara merci Jara ami il faut que wale ɲuman dɔn waati na nin ye imam Umaru Jara
an ka foli bi sa ma ka wale ɲuman dɔn kosɛbɛ a ka cɛsiri la jamana ye a n'a ka ɲɛmɔgɔw a y'a partager a y'a partager yɔrɔ jumɛn Thierno fo merci a y'a partager fo ala ye ro an ce ça va somɔgɔw bɛ di an baara mes respect an ce ça va aw ti partager ah non aw ti partager an ce wa salam alaikum ça va président le président est Castro amina gɛrɛ le grand Castro la CNJ ɲɛmɔgɔ ba don a cɛsirilen don mun ye denmisɛnninw ka ko ye n'o sifinnakaw ye commune 1 spécialement mi sigi a kan nin ye o président de Castro an b'aw ka sigida kɔnɔ bi commune 1 e de ye CNJ ɲɛmɔgɔba ye an ɲɛ b'a la an b'i kɔ kɔni u ye nin hakilila daminɛ ko u bɛna Bamako saniya u bɛna u cɛsiri u bɛna u damayira kɛ olu kɔni seko ye mun ye u bɛn'o kɛ jamana joli la ka se ka dugu jɛ parce que an bɛna don samiya la e de ye commune 1 CNJ ɲɛmɔgɔba ye nisɔndiya jumɛn b'e la bi nin ko in na Thierno e yɛrɛ sera kɛnɛ in kan n b'i fo n bɛ presse bɛɛ lajɛlen fo parce que wale ɲuman dogoba o ye maafala ye bi casquette caman bɛ ne kunna kɛnɛ in kan ne ye CNJ président ye mais bi nin baara ne de y'a bɛɛ organiser ne de site yira ne de ye ɲama in fɛnɛ yira ɲama in ka cɛ parce que ne de ye ɲama yira maa caman ye turu cɛ yan u ye ɲama in ye u ko k'u b'u kɔgɔ da la u ye layidu di u ma se k'u kɔgɔ da la donc bi bi in na an b'i kɔ an b'u fo u bɛ baara min na k'a f'u ye commune jeunesse an b'u dɛmɛ a baara la fɛn o fɛn ye Mali jɔli ye fɛn o fɛn ye Mali taali ye ɲɛ an b'u la donc bi bi in na nin y'an ka ko de an ti dan nin ma dɛ an bɛ tila ka vɛsi bɔ sisan an ka finiw b'an bolo yan an yɛrɛ b'an bolo bila a la ni Ala na kira sɔnna a ma fo mu kɔnkuru ko don a bɛna kɛ commune bɛɛ la lancement officiel kɛra commune na anw fɛ yan nɔ ni Ala na kira sɔnna an bɛ défi lancer bi commune si tɛna commune ci trophée b'a la commune si tɛna commune ci saraka t'a la i ko ten dɛ diɲɛ ma ɲɛ b'i la Bamakokaw bɛɛ ɲɛ b'i la non nin ko in i yɛrɛ nana kɛnɛ ka y'a ye sugu mɔgɔw ko nin tɛ jeunesse ko ye bilen baw ni denw faralen ɲɔgɔn kan maa bɛ se olu la nin ko in y'an ka ko ye ni Ala na kira sɔnna a ma Thierno yɛrɛ bɛ commune na o fana faralen an kan kɛlɛ Thierno yɛrɛ bi yan mɔgɔ t'an ci n'a gɛlɛyara an bɛ taa Thierno yɛrɛ nɔfɛ a bɛ bɔ a bɛ tugu an kɔ an b'a kɛ pap merci Castro bon courage vraiment an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn a yɛrɛ ɲɛ t'a la nin waati in na an bɛna les kits sanitaires an bɛna u yira u la les kits a yɛrɛ ɲɛ b'u la nin waati in na voilà donc an bɛna u yira u la an b'i kɔ mɔgɔw u ye ninnu de di burɛtiw b'a la fo ka taa se peliw b'a la fo ka taa se fɛn caman ma poubelles commune bɛɛ commune 1 commune 2 3 4 5 6 fo ka taa bila 7 ni 8 la donc nin ye Aliou Kuma yɛrɛ Aliou Kuma 7 ni 8 awɔ Aliou Kuma ye ne yɛrɛ tɔgɔma ye ne yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ de Thierno Aliou Ndiaye o kɔrɔ k'an ye tɔgɔma kelen an bɛ commissariat di commune 6e arrondissement an b'u fo olu de bi yan yɔrɔ in na k'a lakana nin fana de ye CNJ maa ba dɔ don Aliou i t'i présenter an ye ne de Bangoni yɛrɛ jeunesse bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye CNJ tɔgɔ la Bangoni jeunesse bɛɛ ne Bangoni jeunesse bɛɛ ɲɛmɔgɔ CNJ tɔgɔ la mais e bolo Bangoni bɛna jɛya parce que an b'a dɔn Bangoni ye quartier ba de c'est à dire que quartier damadɔ bi Bamako kɔnɔ yan n m'a fɔ u ti jɛ sa c'est bon quartier damadɔ bi Bangoni kɔnɔ yan n m'a fɔ u ti jɛ nka a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ k'a da mun kan quartier bonya kama k'a da mun kama jama ka ca a quartier kɔnɔ adamadenw ka ca kɔnɔ a jɛli ma nɔgɔ tari layidu b'aw bolo k'a yira an na ɲinan samiya in kɔni jɛli bɛ sɔn ka na dɔɔni jamana in kɔnɔ a ka sigida kɔnɔ bon Thierno an ka sigida kɔnɔ jɛli a bɛ na an ka sigida kɔnɔ parce que munna n'i y'a mɛn hali mun ma an bɛ kɔ bɛ na an ka sigida hami de kama wulila ka sigida ɲama video kɛ ka sɔrɔ k'a yira mun an bɛ kɔ pour que o bɛ se ka na sigida kɔnɔ na ɲama cɛ bon vraiment an kɔni bɛ yan Bangoni bɛ jɛya parce que Bangoni jɛya an b'o daminɛ bi mais hali bi an bɛ k'a don bala tuguni de pour que Bangoni bɛ se ka jɛya cogoya min na surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya sugu an ye ladilikan di sugu mɔgɔw ma sugu président ni sugu bureau bɛɛ lajɛlen nin kɔfɛ ɲamanbɔyɔrɔ kana kɛ yɔrɔ in na bilen an ka fɛɛrɛ kɛ ka ko wɛrɛ kɛ pour que ɲama kana se ka kɛ yen mais hali bi an b'a ɲini Bangoni fɛ mɔgɔ si tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na an ka quartier la diya ye Bangoni ye quartier kɔrɔ de ye bon jama bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ nɛma de ka bon donc o b'a yira ko Bangoni na yan n'an fasara ko o kan an bɛ se k'o défi relever inchallah ala k'o kɛ Aliou an b'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn merci beaucoup ala ka dɔ fara ko kan Aliou merci Kuma voilà maliyɛnw ni waati in na a ye dɔ fara partageli kan nin an ye Bangoni na sans plus tarder an bɛ taa ɲɛfɛ Dawuda bi yan Dawuda cogow bɛ di
an ka taa Sumala Dawuda an ka taa Basi Ngoroya la dɔɔni voilà donc a y'a partagé oui ayina an kana Sumala yan parce que an ka appareil ninnu n'a kalayara dɔrɔn a bɛ sa voilà donc a ye dɔ fara partageli kan an bɛ Bangoni na sans plus tarder donc k'a fɔ aw ye hali bi Bangoni sigibagaw an bɛ u fo kosɛbɛ a musow a sugujɔlaw ni an ye plateau sugu de la yan plateau donc ko furani bɛna daminɛ donc an bɛna don samiya la a yɛrɛ b'a dɔn kunna sini ni kunu sanba de nana Bamakɔ n'a lamini kɔnɔ sanba de nana voilà donc Dawuda tari baasi t'i la baasi fosi i ye Ambricot ɲɛmaa dɔ ye a ɲɛmaa dɔ de ye donc maintenant a ye nin baara mun kɛ an y'a mɛn ko commune bɛɛ don commune 6 bɛɛ tiɲɛ don wa k'a daminɛ commune 1 na fo commune 6 n'an tilala Bamakɔ la an bɛ région fana entamé k'a fɔ nin fana hivernage Touré i b'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogoya min na baara tɔw tɛmɛnen i b'a fɔ an ye baara caman kɛ an ye jeunes ka emploi ko an y'o ta o souci tun bɛ yen nɔ an sera ka maa 1200 ka se k'olu former u bɛ se ka bɔ sigilen cogoya min na sunkalo tɛmɛna a kɛra bɛɛ ɲɛna yan nɔ an se ye min ye an y'o kɛ jiko tanya bɛ yɔrɔ mun na i b'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la hali Moti jiko tanya min bɛ yen bi yɛrɛ de olu ka forage inauguration ye donc bi Motikaw bɛ k'o kɛ mais komi samiya fana bɛ ka don an ko an se fana ye min ye Malikura ko la k'a fɔ ni jamana b'an dusukun na investissement humain maaw kan k'o fana k'u ta la o de ye mun ye farikolo yɛrɛ labaarali ka faso kanu don maaw dusukun na mouvement Ambricot ko an ka tɔnden fɛn fɛn bɛ commune fɛn fɛn na bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan a dugutigiw n'a maires a n'a jeunesse bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ko hivernage tour ka commune bɛɛ lajɛlen sanuya pour que nin fana mɔni belebeleba dɔ min bɛ se ka sama ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔw sen na. merci beaucoup Dawuda foli laban jumɛn foli min bɛ n bolo équipement min bɛ na di maaw ma parce que commune bɛɛ lajɛlen an équipement bɛɛ d'u ma an bɛ na fɛn bɛɛ d'u ma an y'a bɛɛ financer équipement. an tɛ passer CNJ de fɛ. non an tɛ passer CNJ fɛ CNJ ye denmisɛnw kumada de an n'u ye baarakɛɲɔgɔnma de mais an ka comité de base fɛn o fɛn bɛ commune fɛn fɛn na olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ sous forme de coordination k'a fɔ olu de bɛna baara kɛ donc n'u ye baara kɛ commune min mana jɛya ka tɛmɛ commune bɛɛ fɛnɛ kan i b'a ye musaka fɛnɛ labɛnnen don présidente nationale ko k'a bɛ olu les 3 premiers a b'olu la nisɔndiya n'o prix ye kosɛbɛ ni commune 3 min jɛra ni bɛɛ privé ka di o communes ma donc minɛn minnu bɛ ka di k'a fɔ an ka comité de base minnu bɛ commune ninnu kɔnɔna la minɛn bɛ na bila u ka disposition kan u k'u hakili to a la k'a fɔ nettoyage in bɛna kɛ k'a fɔ commission de fɛnɛ bɛna sigi avant nettoyage et après nettoyage c'est-à-dire u bɛna yɔrɔ minnu nettoyer u b'o yira mɔgɔw la k'a fɔ sini ou bien ni week-end nata la an bɛna nin yɔrɔ in de nettoyer donc commission bɛ wuli ka na o yɔrɔ étudier donc n'u tilala nettoyage fɛn na commission bɛ wuli ka na a étudier commission tɛ dɔwɛrɛ mouvement Ambricot ka mɔgɔ 2 bɛ sɔrɔ commission in kɔnɔ maire de district o ka représentant bɛ kɛ gouvernorat ka représentant bɛ kɛ société civile ka représentant bɛ kɛ jeunesse ka représentant bɛ k'a kɔnɔ donc olu de bɛ évaluation kɛ k'a jateminɛ par commune ka taa maaw jateminɛ est ce que u bɛ ka baara in kɛ a kɛcogoya la sabula mouvement Ambricot ko an ta ye faso ko ye an ta ye jamana ko ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw dɔrɔn an b'an ka baara in da u dɔrɔn ma an fana ka wuli an k'an cɛsiri an fana se ye min ye jamana ko la an ka se k'o kɛ. merci David ala ka dɔ fara kow kan merci ne ba somɔgɔw bɛ ne tɔgɔ ni jamu. ne tɔgɔ Aminata Danbɛlɛ. Aminata Danbɛlɛ. Awa. o b'a yira k'e ye Danbɛlɛka ye dɛ. Awa. o tɛ jamu ɲuman ye dɛ ne ba. o y'o ye dɛ. o t'o ye dɛ e t'o kalama. ne b'o kalama. i t'ale ka b'o la an k'ale ka jaralakaw. ayi jaralakaw anw tun b'o la anw ye Danbɛlɛ de ye. d'accord. sisan kɛ. mais k'e bɛ mun kɛ yan nɔ. kabini sugu sigira kabini an sigi sa ne b'a kɔnɔ yɔrɔ fura la parce que a dimi de ye ne minɛ sisan n y'a bila o bɛna o de ɲɛfɔ. mun b'i la. sen dimi. o de b'i la. awɔ o y'a to ye yɔrɔ fura bila n'o tɛ n m'a bila. o b'a yira depuis sugu in sigira e de bɛ sugu in fura. awɔ e de b'a fura. n b'a fura yan cɛmancɛ in na yan fana sen dimi de ye minɛ n y'a bila. mun b'e la c'est à dire que e mago bɛ mun na i ka laɲini ye mun ye. n ka laɲini min ye ni n man kɛnɛ a y'olu mana min ɲɔgɔn o t'o ye sa an b'a wele n tɛ taa fura san ka sen furakɛ. numéro b'i bolo wa. téléphone numéro b'i bolo wa. awɔ.
o jumɛn a bɛ molo so ye awɔ i b'ale n'i y'a numéro sɔrɔ i b'a fɔ an ye i y'a mɛn merci merci Abana merci kosɛbɛ n y'a ye merci Abana merci donc nin waati in na Binta b'an bolo Binta Ɲan Binta nin waati in na ale de filan kɛrɛfɛ nin ye an b'i ko ɲɛmɔgɔba dɔ don a yɛrɛ hakiliw sigi bɛ a ka kumaw man ca a nisɔn ka di wa baara o baara bɛ kɛ i b'a sɔrɔ ale de b'a kɛnɛ kan Binta folikan ɲuman Thierno aw bɛɛ ni sɔgɔma b'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ y'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka se yan n b'u bɛɛ lajɛlen fo minisiri tun bɛ yan n b'a fɔ a ka déplacement na ka maires fo ka tila ka dugutigiw ni alimamiw bɛɛ lajɛlen fo ani CNJ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan u bɛɛ. Binta an y'a ye k'a bɛna nin baara in daminɛ commune 1 fo commune 6 ka taa burɛtiw ni peluw ni fɛnw ani poubelles ko commune bɛɛ k'i ka commune sanuya ko ni mun ta jɛra kosɛbɛ a bɛna jɔnjɔnjɔn di olu ma tari nin musaka ko in ni nin ko ninnu an b'i ko kelen de y'a ko kɛ walima dɛmɛba wɛrɛ bɛ aw la ko la. non Thierno k'a kɔrɔ an b'i kɔ bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛ kɛ an b'i kɔ ka budget la an b'i kɔ dɔrɔn de ye nin kɛ musaka bɛɛ bɔra an b'i kɔ de kɔ mais an b'a kɛla malidenw de ye parce que yɔrɔ minnu bɛ sanuya la a bɛ kɛla Mali de kama san mana na yɔrɔw kana inondé yɔrɔw kana nɔgɔ ni mɔgɔw nana Bamako ka image ɲuman ye Bamako la u kana nɔgɔw ye quoi ni ɲamanto ninnu. D'accord. Maintenant baara in yɛrɛ an y'a ye k'a fɔ Dawuda da sera a ma sisan ko a tɛna nɔgɔya ni jɔnjɔnjɔn ni mɔgɔ minnu ta jɛra jɔnjɔn bɛna d'u ma maintenant a dabɔlen don kalo joli baara in kan ka kɛ kalo joli kɔnɔ ou bien a bɛna kɛ samiya bɛɛ de la. Baara in ye kalo 3 de weekend kɔnɔ jeunes bɛ bɔ u b'u ka yɔrɔw nettoyer bon jan'a ka daminɛ avant et après bɛ taa commission de bɛna sigi en place an bɛna yɔrɔ caman mɔgɔw don a la pour que u ka se ka jugement kɛ ka ɲa a kana fɔ ko danfara donna nin na compétition de don fɛn fana membre de jury fana bɛ k'a la an bɛna membres ta baarakɛyɔrɔw la ani ka fara an b'i kɔ bureau national ari mɔgɔ 2 kan u bɛ baara in lajɛ ɲɔgɔn fɛ commune min mana jɛ premier prix deuxième prix troisième prix. mais région dun Bamakɔ dɔrɔn di Mali yɛrɛ. bon région b'a la a bɛ ka na dɔɔni dɔɔni région pour le moment Mopti fana bɛ n'u ta kɛ Kati fana bɛ n'a kɛ bon région tɔw dɔɔni dɔɔni de don quoi parce que i b'a sɔrɔ région dɔw bɛ yen olu mako tɛ nin na olu mako bɛ fɛn wɛrɛ de la min tɛ nin ye. parce que an b'i kɔ tɛ k'a fɔ nin kɛra nin na an bɛ fɛ k'a kɛ yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ min mako bɛ yɔrɔ min na an bɛ o projet de k'o yɔrɔ la. awɔ. nka présidente yɛrɛ dun munna a ma kɛnɛ sɔrɔ. présidente ma kɛnɛ sɔrɔ ka da kun dɔ kan baasi t'a la mais ni ala sɔnn'a ma ni ɲamancɛ ninnu bɛ kɛ a bɛ se o kɛnɛ kan ka ɲaman cɛ population nɔfɛ. awɔ. a yɛrɛ ka kɔrɔfɔ ye min ye a ko a b'a ɲini Bamakokaw fɛ u ka ni ɲaman ninnu cɛra u kana ɲaman fili tuguni u kana fossé kɛ ɲaman bɔnyɔrɔ ye parce que ni fossé u ye ɲaman k'a kɔnɔ ni sanji nana ji bɛ don olu de ka so kɔnɔ a b'u ka fɛnw tiɲa a b'a ɲini u fɛ hali ni compétition banna a bɛ na ɲaman minɛn sigi yɔrɔw la a ka kɛ continuité ye quoi u kana n'a jɔ sira la a b'a ɲini Bamako bɛɛ fɛ an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Bamako kɛ dugu sanumanba ye quoi. awɔ. maa mun mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ la nin ko in na tari fo dɔ bɛ nin ko la. bon awɔ an ka affiche kan an b'i kɔ bureau numéro b'a kan ni awɔ n'i y'o numéro wele heure o heure a ka ca Ala fɛ u b'i jaabi bon bureau fana bɛ Sotiba n'i taara Sotiba lutin kɔfɛ n'i ko an b'i kɔ bureau bɛɛ b'a yɔrɔ awɔ. kɔrɔfɔ laban ne b'aw bɛɛ lajɛlen fo n bɛ presse fo aw minnu nana nin ko in na n b'a ɲini aw fɛ halisa aw ka information passer Bamakokaw ye u ka bɔ weekend na u ka yɔrɔw nettoyer ni camion bɛ na ɲaman cɛ a k'a sɔrɔ u pɛrɛlen don fana ɲamanw pɛrɛlen don k'u kɔnɔ a bɛ baara nɔgɔya quoi o de y'an ka kumakan laban ye. merci beaucoup Binta la silencieuse merci vraiment an bɛ Binta fo ka wale ɲuman dɔn sanga ani waati bɛɛ hali bi an bɛ foli lase an bɛ bɔ ɲɛmɔgɔ ma an ɲɛ bɛ Talbi la yan ça c'est le grand Talbi ko bɛ cogo di Talbi ça va somɔgɔw bɛ di nba ye tout gâté ne yɛrɛ terikɛ Talbi somɔgɔw bɛ i yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan dɛ ka da mun kan. bon ka d'a kan an bɛ ko ye wele bila bi ko bɛna hivernage tour lancer hakilina minnu a hakilina ka ɲi kosɛbɛ donc il faut que nous même en tant qu'artiste an ka na an ka exemple yira ni anw yɛrɛ kan ka yɔrɔ fura an bɛ yɔrɔ fura n'an kan ka pelu ta ka ɲaman cɛ an bɛ ɲaman cɛ yɔrɔ ministre yɛrɛ tracteur boli sisan ka ɲaman cɛ c'est pour que k'a yira bɛɛ la nin y'an bɛɛ de ka ko ye
yaye y'an bɛɛ de ka ko ye yɔrɔ mana jɛya kɛnɛya bɛ sabati samiya fɛ bɛɛ b'a dɔn a ma nɔgɔ dingɛw bɛ fa donc an tɛ se k'a bɛɛ to gouvernement bolo an bɛ kɔ ye o hakilina de sɔrɔ ka mɔgɔw wele 6 communes ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin activité in daminɛ. Maintenant i bɛ mun fɔ Bamakɔkaw ye i bɛ se ka mun fɔ Bamakɔkaw ye que hali bi pour que bɛɛ k'i cɛsiri nin baara in kana kɛ baara fu ye opération kɔfɛ diɲɛ ka continuer hali bi jamana kɔnɔ. Bon y'a ye bɛɛ bɛ to k'a fɔ k'an ka dugu nɔgɔlen don bon an bɛ mun de kɛ k'an ka dugu jɛya an yɛrɛ de kan ka wuli k'an cɛsiri a nafa fɔlɔfɔlɔ a bɛ an yɛrɛ de kan y'an sigida n'a jɛra a nafa bɛ y'an sigida mɔgɔw de kan a b'a to u bɛ bɔ fɛn caman na u ka yɔrɔ bɛ jɛya kɛnɛya bɛ sabati u bɛ kisi soso ni fɛn caman tɔɔrɔ ma samiya dɔrɔn fɛnɛ tɛ ni samiya in fɛnɛ tɛmɛna an ka ɲaman cɛ fɛn min ye manama fɛnw ye o ka bila poubelles kɔnɔ ni jɛya nana a bɛ bɛɛ de nafa a bɛ bɛɛ de nafa. An furumuso don Ayisa bɛ yen a n'a ka zamɛba ninnu a n'a ka jɛgɛ kulɔba ninnu. Furumuso ɲumanba ye n furumuso ɲumanba ye i b'a fɔ de ko i furumuso ɲumanba ye bɛ yan ɲumanba ye. Merci Talbi, merci beaucoup. Vraiment, c'est tout gâté. An bɛ tout gâté fo ka wale ɲuman dɔn tout gâté somɔgɔw bɛ di kari baasi tɛ yen ne ba ça va k'a ɲuman bɛ tuti ça va ko ka ɲi kari baasi tɛ yen nisɔndiya jumɛn b'i yɛrɛ la bi. Nisɔndiyalenba de don bi Fatumata Batuli y'an ye nin hakilina min ta toujours ale hakilina de ye faso kɔnɔdenw bɛ lafiya cogo min na toujours ale bɛ bɔ ni ko kura de ye min bɛ Mali musow lafiya ka denmisɛnninw lafiya nin ye de ko commune bɛɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye k'an ka sigidaw sanuya Fatumata Batuli y'an foli belebeleba b'a ye dan t'a la Thierno i yɛrɛ ka foli belebeleba bɛ yan. E bɛ mun fɔ musolakaw i yɛrɛ ye muso ye parce que muso de kan k'u cɛsiri jɛya sira kan i bɛ mun fɔ musow ye. Bon ne bɛ min fɔ musow ye effectivement musow de kan k'u cɛsiri jɛya sira kan pour que dugu yɛrɛ ka sanuya fɔ an musow de ka sɔn ni musow sɔnna dɔrɔn dugu bɛ sanuya musow ka bɔ an ka mobiliser an ka courage ta an ka fara ɲɔgɔn kan ka jeunes fara an kan an ka sigida la sanuya sigida tɛ sanuya an yɛrɛw kɔ. Toute la belle ala ka tile yɛrɛ caya merci beaucoup va merci cɛ voilà d'accord donc an bɛ foli lase aw ma an bɛ foli lase aw ma waati in na an bɛ foli lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛna vidéo ni waati in na an yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ Bangoni sigida bɛɛ fo k'u wale ɲuman dɔn nin de ye Momo ye an bɛ Sidiki ka Momo fo ka wale ɲuman dɔn Sidiki ka Momo don wa. Ouais Sidiki ka Momo don. Fana na mɛ Sidiki représenté yan. Bon an nana Mali ko de la Sidiki yɛrɛ ye malien de bon n'a fɔra k'a fɔ ko nin ko nasugu bɛ jamana kɔnɔ moi je pense que o ye opportunité ɲɛnɛmanba de vraiment samiya bɛna don bɛɛ b'a dɔn Bangoni bɛ cogoya min quartier caman bɛ cogoya min na bon nin ko de vraiment mɔgɔw kan ka wuli ka nin ko in kɛ wariko tɛ sanuko tɛ parce que san o san an b'a jateminɛ Bangoni yɛrɛ la saya modèle min kɛ ni san nana donc vraiment ni Fatumata Batuli an bɛ kɔ ye nin sera ka nin initiative sɔrɔ ka nin kɛ mais vraiment c'est quelque chose de bien an b'a fo. Grand Momo merci beaucoup merci e ka numéro ye combien numéro ye joli joli don combien don a fɔ kɛ numéro yɛrɛ tɛ se ka fɔ oui ne ba ça va somɔgɔw bɛ di an ka taa n jɔ basi kɛrɛfɛ ayi an ka taa n jɔ basi kɛrɛfɛ parce que an bɛna vidéo tigɛ an bɛna conclure sans plus tarder ni Serifula mɔgɔw ye fo ka taa bila an bɛ kɔ cɛdenw na an b'u bɛɛ fo k'u wale ɲuman dɔn somɔgɔw bɛ di ba kari baasi tɛ yen donc oui mais kɔrɔfɔ jumɛn bɛ bolo rapidement. Auzubillahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim an bɛ Alahu subahana wa taala fo k'a barikada masa min ye bi yira an na an bɛ Alahu subahana wa taala deli ala ka don caman yira an na an fɛn fɛn sigilen filɛ nin n k'an bɛɛ sigilen don ala manto nin na vraiment bon ni ɲamancɛ in a diyara ne Asan Tarawele a bonyana ma bi mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la komi yɛrɛ kelen don ka anw sɛgɛn bi o ye an ka yɔrɔ jinɔgɔ ko de jinɔgɔ de bɛ boli ka na jigin sugu kɔnɔna la hali tɛmɛsira ɲuman o tɛ kɛ anw bolo ka taa sugu la muso min kɔni ye nin baara kɛ kɔni anw b'a deli a k'a kɛ ala kosɔn a k'a kɛ ala n'ala kira kosɔn jinɔgɔ min b'anw da la se kɔni tɛ anw ye dɛ n se bɛ Alahu subahana wa taala ye o ni ale yɛrɛ a ka to ka na an ka sugu filɛ ka to ka na an ka sugu jinɔgɔ ko ye jinɔgɔ min b'anw da la a k'a kɛ ala n'ala kira kosɔn ka na a jinɔgɔ cɛ ka bɔ anw da la Thierno hali tɛmɛsira ɲuman tɛ anw bolo bi sugu kɔnɔna la wallahi hali tɛmɛsira ɲuman tɛ anw bolo n'i y'a mɛn k'a fɔ hadamaden bɛ lakana diɲɛ yɛrɛ bɛ mɔgɔ lakana n'i y'a mɛn k'a fɔ ko hadamaden bɛ kɛ fɛn o fɛn diɲɛ yɛrɛ bɛ mɔgɔ kɛ fɛn o fɛn ɲama in kɔni cɛli diyara an ye a bonyana an ma a filɛ ka bɔ nafolo mun na masa Aramani ka barika don o la
mais an b'a deli a k'a kɛ ala nana kira kɔsɔn muso tafetigi don n'a ka hinɛ anw na ka na ni jidɔgɔ fana ta k'o bɔ anw da la n'o bɛ diya anw ye kosɛbɛ ne yɛrɛ kɔni madame Kulibali Asan Tarawele a diyara an ye bi a diyara an ye sini wallahi mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la wallahi jinɔgɔ de bɛ ka an musow sɛgɛn an sugula musow wallahi jinɔgɔ de bɛ ka an sɛgɛn Thierno i k'a fɔ a yɛrɛ k'a gɛlɛya dɛ ko jinɔgɔ de bɛ ka an sɛgɛn kosɛbɛ a ko ne bani fo n'a fɔra ko Kulubalilakaw de ye e ta i m'a dɔn e y'i jasa kɔlɔkɔlɔla merci donc maliyɛnw an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ ye anw bɛ Bangoni na an bɛ Bangonikaw fo k'u waleɲuman dɔn Ousmane Cherif Aïdara ale sigiyɔrɔ de ye yan ye ni o ye le président du Haut Conseil islamique an b'a n'a ka denbaya bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ ala ka sini kɛnɛ d'u ma ala k'u mɛn an kɔrɔ ala k'u ka laɲiniw sabati ka foli lase nin waati in na Bangonikaw ma an bɛ mouvement bi kɔ yɛrɛ mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ ministre fo Imam Umaru Jara a tun bɛ kɛnɛ kan an b'a fo a ko k'a nana kɛnɛ kan maa caman sababu la ministre de la santé an b'a fo ka waleɲuman dɔn fo ka taa bila ministre de l'assainissement de l'environnement et du développement durable ni o ye Modibo Kone ne yɛrɛ fa an ka foli bi s'a ma donc ka ɲini hali bi bɛɛ k'i cɛsiri jɛya kan an bɛ ka don samiya la samiya ye jɛya waati de ni samiya waati sera gɛlɛya caman bɛ don an ka jamana kɔnɔ n'an wulila k'an jɔ k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ kisi dekun caman ma wa ni saniya yɛrɛ bɛ jamana o jamana kan i b'a sɔrɔ o jamana bana bɛ dɔgɔya yen ala ka jɛya caya an ka jamana kɔnɔ an bɛ aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn ka Batuli yɛrɛ fo Batuli Ɲane an ka foli bi s'a ma la présidente des présidents la marraine des marraines an b'a fo ka waleɲuman dɔn ne mamuso e ka numéro ye joli anw ye ka numéro ɲininkali kɛ ka dɛ e ma se k'o bɔ numéro ye combien a bɛ mini Malitel b'a la nin y'a bɔlen ya ko a ka numéro filɛ ale de bi sugu furan don o don depuis sugu in daminɛna fo sisan donc a ko k'a sen bɛ k'a dimi ko senkuru dimi b'a la an b'a ɲini jamanadenw a ka wari caman a ka nafolo ci mun b'a to a bɛ se ka taa a yɛrɛ furakɛ an ba ko ten a ka nɛgɛjuru sira 71 53 82 54 71 53 82 54 ni o ye 71 53 82 ani 54 an ba don ale de bɛ sugu in fura de b'a daminɛ fo sisan ko san 80 dɔɔni san 80 dɔɔni donc an b'a ɲini jamanadenw bɛ yɔrɔ yɔrɔ Faransi Amérique fo ka taa bila Afiriki jamanaw na a ka nafolo ci an ba ma mun b'a to a bɛ taa yɛrɛ furakɛ ala ka sini kɛnɛ di ma la ala k'i mɛn an kɔrɔ Jaraka tɛ mɔgɔ ye dɛ a kana kɛ fɔ dama ye dɛ Jaraka tɛ mɔgɔ ye awɔ n'o don numéro ye an bɛ numéro bɔ yen kana bɔ yen sa Avana merci à toutes et à tous ala ka waati wɛrɛ yira n na a k'an bɛn kɔfɛ ne kun bɛ nin kan don o don a b'a fɔ jeliba fara n ko k'i fari la a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ kojugu a ka ɲuman baga san sen wɛrɛ la ko n bɛ sɔn ko n ka mɔgɔ t'a la n'a fɔra ka nasɔngɔ b'a bolo denw bɛ wari d'a ma a tɛ sɔn wɛrɛ fo ka ɲaman k'a ka taa ka bagan dala n'o jinɔgɔ fɔ a y'a jija o la dɛ yala nin na ani ala fila a bɛɛ sokɔrɔji san tɛ dɛ a bɛɛ wuruwuruji ni minɛnkoji ye an sɛgɛlen don kojugu hali an tɛ se ka taa maa kɔrɔ u k'u jija a k'i hakili t'o la o bɛ diya ye kojugu o bɛ diya ye kojugu walayi an ka baara kɛ. merci beaucoup merci à toutes et à tous ala k'an ka jamana jɛ ala k'an ka jamana taa ɲɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ merci.